ambe aw foni silamaya foli da kan ye ni oye foli ye mun ka kɔrɔ ni foli bɛɛ ye sabula foli ni bɔra ala yɔrɔ ni foli dun ni fɛn dun bɔra ala yɔrɔ dɔrɔn a ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye a ye foli ni bila depuis gafe kɔrɔw la k'a sigi ka na gafe kɔrɔw la ni wele gafe labanw ni wele hakili jigi Qur'anul Karim kitabul mubarakun a y'a fɔ a kɔnɔ sura 6 kɔnɔna na ni wele ko baganw ko fɔ sura a aya 50 ani aya 4 a ko k'an ka to ka ɲɔgɔn fo ni salami a bɛ yen salam bɛ yen salami ni o ye kisi de ye quoi kisi ni o de ye arjɛnɛ ye fo de ka faamu ni i ye kisi sɔrɔ dɔrɔn o ye lafiya ye yan lafiya de don bada sabu yan lafiya o ye wagati kunkurun de ye a ko Mohamadu Lamini ko ne Alahu ye fɛn bila aw ɲɛ kiyama o fɛn ka bon dɛ donc ko aw ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la baara ɲumanw na walasa aw ka o hɛrɛ sɔrɔ dankun wɛrɛ tɛ adamadenw ani jinɛw la ni o tɛ donc ko o kisi ni k'an ka to ka ŋaniya hali ni i se tɛ i balima dɔ ka kɛ mɔgɔ kisilen ye a ŋaniya i ka to k'a fɔ a ye i ka to k'a fɔ a ye ko kisi bɛ i ye kisi bɛ i ye kisi bɛ i ye hali n'i bɛ tɛmɛ a la a tɛ fɛn dɔn dɛ i bɛ tɛmɛ a la a yɛrɛ tɛ ala ko la comme e bɛ ala ko kalama i bɛ kisi ko kalama a ŋaniya ni a ye i b'a fɔ salamu aleykum karisa a bɛ e lajɛ a yɛrɛ bɛ yɛlɛ a b'a fɔ ko cɛ ko ninnu yɛrɛ ka salamu ka ca k'a ye o ye salamu dala i y'a ye a yɛrɛ ma se k'a dɔn i y'a ye a ma kunu dun mɛ kana jigin a la a ko k'a bɛ sinɔgɔ de la quoi nin ye kabako kuma ye dɛ nin ye kuranu kɔnɔ kuma ye kuranu sura 20 ni o tɛ jahiliw ye jahili ye mɔgɔ jɔn mɔgɔ fɛn dɔn bali mais mɔgɔ mun tɛ fɛn dɔn quoi n'i bɛ tɛmɛ a la kana tɛmɛ a la i b'a fɔ ko salamu kisi bɛ i ye quoi n'a ye ala ja a bɛ kisi ni minɛ ka taa a ma n'a ma ja a t'a minɛ sabu k'a b'o cogoya la e mun bɛ yen ni e kɛra kɔrɔna dunke ye ko e yɛrɛ tun ye kodɔnbali ye ka kɔn ale Alahu de ɲɛna i ma ni i kɛra bi i bi cogo min na donc shahidu kelen kelen kan ka bila a hakili la k'a fɔ a ma mɛn yɛrɛ quoi n'i y'a jate 1 2 3 ka taa kɔfɛ dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ wagati dɔ bɛ e yɛrɛ tun ye e tun tɛ fɛn dɔn fɛn dɔnbali de tun ye ne ye a ma mɛn yɛrɛ mais ala de ɲɛna ne ma ni ne kɛra nin cogoya la a y'o fɔ kuranɛ sura 4 aya 90 ani aya 4 donc a ko i ma hinɛ mɔgɔw la quoi kana n'a fɔ ko cɛ ninnu tɛ kisi kɔnɔ koyi ninnu ye kafiriw de e kɔni mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i fɔ ni a ko i ma ko salam cɛ ninnu kɔni tɛ e ye o ye e ko cɛ ninnu kɔni tɛ ko heyi ko e yɛrɛ tun b'o cogoya la ka hali a ma mɛn yɛrɛ ala de ɲɛna i ma i ye bayina sira sɔrɔ donc ɲɛ u ma quoi hinɛ u la ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ka taa kɛɲɛ ni bi donya ye n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ jate bɔ ni nin cogoya ye walasa ka su sɔrɔ ka tile sɔrɔ o de kosɔn an bɛ to k'a fɔ ko kalo bɛ tile nɔfɛ boli la effectivement a bɛ nin cogoya la fana surtout Yasin kɔnɔ Kurani sura 36 aya 39 a ko tiɲɛ de don o bɛ ɲɔgɔn gɛn de mais o tɛ ku ɲɔgɔn na quoi o tɛ ɲɔgɔn gosi wa o tɛ bɛɛ b'a ka sira de kɔnɔna na quoi a bɛ comme i n'a fɔ jeux olympiques ninnu terrain ballon terrain i bɛ ye terrain bɛ yen quoi minnu bɛ boli quoi 100 mètres bolila ninnu ni 200 mètres bolila ninnu voilà i bɛ siran dɔ ye u bɛ boli a kɔnɔ quoi n'i bɔra i ka ligne kɔnɔ ka taa dɔ yen fɛ dɔrɔn i disqualifié la donc ala fana ye dugukolo ani sankolo ninnu fɛn bɛɛ bɛ boli la ko fɛn bɛɛ de bɛ boli kɔnɔna na koyi fɛn bɛɛ bɛ ka boli de ka taa mais o boli kɔnɔ bɛɛ bɛ ka boli a ka siranin dɔ kɔnɔna na kalo ninnu lolo ninnu dugumakolo
kalo c'est des planètes planète nous bébé boli la be ñogon la munu ka ñogon gen ko mais o te kar ñogona ko beba ka sirani kono nana donc kalo ani clé ako kaya di amaka ke jate bo fin flyer ko ayo fo suratu yunus kono na aya duru jate bo fin flade do kalo be jate bo ka di awma clé fana be jate bolando ye ale fana ye ko a fin fla be fana ye yelende ko kele noro ye kele ye kala ya de ko kalo ta ye noro de ate worship la ila mais clé ta o fana yelende mais abe worship la ila mais ko ni fin fla be an nafa do fana ye e bi se ka jate boni ale ko no ko sa mi to ka kalo ta ka bla clé boli no fe wala sa ka jate be soro do mena kalo ma ye o ya soro clé kera donc ambe o clé jate ta o ko son o be mu wele ko to o kalo ni o be le calendrier grégorien o be jate ta kalo e clé bisaba walma bisaba ni kele bisaba walma bisaba ni kele fona bora février kalo abisaka ke mugani kononton walma mugani shegi mais farafin kalo ale be se ka clé mugani kononton ke ate bisaba dafa tuma do la tiente donc nama ye domina iba ite jate do e ka jate lawo ite londo e ka jate kono nana kasoro o londun kera mais comme ema kalo ye et se ka don jate la donc atara ki da le clé tara ki da kasoro o clé dun kera mais ni tumitana e kalo fe jago ya ibe jate ni don ko o ko son le calcul solaire est le calcul le plus exact parce que don bébé do jate kono nana do shite ite mundo jate kono nana mais kalo don do be ite don jate kono parce que ema kalo ye donc ibe o long toy abe buruka to iko kasoro e dun kera o dun e mogo nye ko ke e mogo sa ko kera yaye ona nyona donc ola ambe kalo taka black le boli no fe ambe ben le 19 vendredi le 19 jumado ka ben tani kononton juin kalo samba fla ani samuba o yankena man soro usa ibe nyama ibe alquran soro wolum lata aya bidurane aya fla kuma bado be o aya konnana amba damene noye ni ala jenana abe gafe o dayele wala sa akake kalaye bele jelema kabako de donde ay munde fo wala kadjinahum bi kitabin ya yoro soro wa usa d'accord ako dengene nyere ma awye kitabun nati awma fasalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna ayni me alako ayo kitabuni faranfasia ni ayera ka loni de ay korna wala ka ba ni ale Allahu ka loni ay kitabu do de di ama mais o kitabu wala fira ni ale ala ka loni de ama wala fini adama den ka miri naye ko ko bika fama ka ke muye hudan wa rahmatan mais kitabu ni ay kitabu ni wala ka faranfasia ni ayera ka loni ka ke ambolo kanda kitabu ye ka di ama anga yera kanda ni o kitabu ni ye jete anga tugu o kitabu de kop ote ani jume li qaumin yu'minuna rahmatan wa rahmatan ako kitabu ni nema de do kana ama fana kitabu nema ne ama donde ni ko kubi kibi korna nema faranfasia korna nema yoro abi yoro jume qur'anuna o tafsir nan do na kono sini so ma bansara ya kana se ko kuma na de rahmat qur'anu ka rahmatu kabako de donde kanda de do abi blasira mais nema ba kono ko mais ni be kanda ni ani nema ne abe jonde nafa ni qaumin yu'minuna holli mana jom mun limana lendo abe ulude nafa fa kasoro limana jom définition dira ima korna sura fla
aya nani suratu bakara tu ako limana jode mogo ye munu yu'minuna bima unzila ilayka munu limana yara ni fenye mun jigina jumene jigina wa nunazzilu min alquran korna suratani wolomla aya bishegini fla ko korna de jigina yaye wuli mana leno ni qur'anu de ko tigla mo gon limana joye ko limana jonde mo mun limana leno bi mani fenye allah ye mun jigi ala kiraka mun de jigina ala kiraka o foraye ko o ye qur'anu de ko ani jume wama unzila min qablika kasuraka limana fana ni kitabu ye munun jigina ka ko ala kirata nye o jume wa anzala tawrata wal injila korna sura saba aya saba ko o ye tawrata ni injila be aya do ni kala ye angala nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Ni meno de ko korna ninde don ko ni kitabu inde don kitabu do wala tede mogo tara nganya fe kan ntoy ni kuma ira fo abekele ko no mo wala o be sega ke aye sili joko wiye akono wa changa nyom bunya sa don ba bo mo mum fa adu ko ko amani fo ala ko kitabu ni wala len ko wa kanda kitabu de don ko ni kitabu ni kanda kitabu de ilmin ako nema de ba kono nana ko nga ate machine na fa fo e ka soro e limenea bagaye e limana bagaye uzal kaba ko ba shahidu ala e nema bele ba do de ka anye ambe ala barka da kosobe ta qur'an sura tani flata iba aya labanta aya kemani aya tani kele kuma ba do fana be o aya e kono nana lakad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ne ko dangine kuma de ni e koy ay ni mede ko dangine nyema kanga na sigala ikana yogo dala che erala lakad abo bede fo tente dangine yere ma ko kisa mumbi ka bo boro mumbi ka bo nin qur'anu kono nana boro mum be ka bo anye nin qur'anu kono ka kisa munu be nin kono kwa kon na fa bele ba de ba kono nana nga kata jon kanuna hakilima dunke o kam mo mun hakili ka boro be ulu de nafa ma kana hadisan yuftara Allahu akbar. Ni kuma ni be dugu ci. Nay ni famu doron kuma bana ya. Ako korna ye hadisa de. Comme hadisa ni ma ke hadisa wala file mo ko fede. Amaglan. Bukari nyefo, Bukari join. John ya wala fi. Bukari ra de aglan. Mota maliki jonne mota maliki glan maliki rere de a wala bi ayre la gadari jonne taye la gadari tigide ya la gadari glan tirmiji jonne tirmiji ka gafe glan tirmiji rere de ka gafe glan comme ni kitabu ni qur'an ni fana ya hadisa de ko bukhari ka hadisa no hadisa sahalim ba kono kuy ka hadisa ka taka bugari toy koy anti ka taka maliki do tawa ko bon ni fane hadisa de ko korna ni fane hadisa de ko mais ko hadisa ni maglan mo ko fe hadisa glan nte ni de walakin konga tasdiq allazi bayna yadayhi qur'anu ni nana de nin kitabu nin boro be boro do fana de cientigiya ko boro korodo Chente? O baro e jon ka baro de do. Kabi Musa ka gafe kono baro de tientigia kwa. Kabi Nabi Isa ka gafe kono baro de tientigia kwa. Kabi Ibrahima ka gafe kono otawa. Amma fo Qur'an sura muga ani wora aya kemani aya bi kononto ani aya woro ay mu de foye. Konni wa innahu la fi zuburil awwalina. Konni kitabu ni ye kitabu koro kuma kitabu akuma de ba kono kitabu koro ka boro de be sigina ka blani fana kono abi ko de foyan ako qur'anu baro
hadisa mun be korna kɔnɔ dɛ k'a fana nana ka hadisa dɔ de tiɲɛtigiya jɔn ka hadisa kira Musa ka hadisa jɔn ka hadisa nabi Isa ka hadisa hadisa kɔrɔ baro baro kɔrɔ hadisa hadisa kɔrɔ baro baro de hadisa hadisa de baro vice versa ni ye baro mɛ dɔrɔn o de hadisa hadisa arabukan na hadisa kɔrɔ baro mais diinɛ na baro wɛrɛ tɛ fɔ i ye ala de bɛ wa man asdaku minallahi hadisan kɔrɔna sura 4 aya 80 ani aya 7 ko yala i bɛ danfɛn wɛrɛ dɔn i bɛ fɛn dɔ dɔn mun bɛ se baro la ka tɛmɛ ale ala kan fɛn jumɛn de bɛ yen ko e bɛ mun dɔn ko o bɛ se baro la ka tɛmɛ ale ala kan e ko Bugari ka gafe hadisa e ko Mota Maliki ka hadisa ala ko cɛhi i jɔ san ka dɔn mɛn jɔn de bɛ se baro la ka tɛmɛ ne ala kan ala yɛrɛ de bɛ baro kɛ bɔn a ko Allahu nanzala hasanal hadisi kitaban mutasabihan Quran sura ko bɔn n'o de don ne ala yɛrɛ de ye hadisa jigi k'a kɛ kitabu ye ala kira kan ayaw de b'a kɔnɔ aya 2 lamaw de o de kosɔn a filɛ k'a fɔ yan Yusufa kɔnɔna na Yusufa ka sɔrɔ ko nin kitabu nin ma kɛ nin baro nin kɔrɔna hadisa ma kɛ hadisa dilannen ye dɛ hadisa in de don a bɔra ala yɛrɛ de fɛ yen maa ma dilan a ma walafi a ma miiri ni mɔgɔ dɔ ye bɔn i jɔ n k'a lajɛ ana ibn Abbas y'a lakali o fana y'a minɛ ana ibn Maliki da ana ibn Maliki fana y'a minɛ ana ibn Shafi da Seydou da ana ibn Seydou bon sisan Bugari de b'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yala ko tellement que ladiri tun de don hali n'a taara ala kɛra ka kumakan ɲini e fɛ ala mɛ dɛ ko don dɔ k'a taara sɔrɔ karamɔgɔba dɔ bɛ yen a ka so murutilen b'a bolo u ko so de dɔw b'a fɔ ko baga wɛrɛ tellement que i b'a dɔn k'a fɔ kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye dɔw b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ de don dɔw b'a fɔ ko so de don ɔhɔn bɔn a kɛra a fɛn o fɛn y'a ye ma bɛn a la k'a taara sɔrɔ minɛn lankolon tun b'a bolo k'a bɛ k'a kɛ dɔn i b'a fɔ ko minɛn de b'a kɔnɔ donc ka so nɛgɛ n'o ye quoi so nana gɛrɛ tuma a sɔrɔla k'a minɛ o y'a sɔrɔ Bugari yɛrɛ sigilen a bɛ k'a lajɛ a ko e ye mun de kɛ nin ye ta ko ni bagan ninnu ma nɛgɛ ta ko u tɛ sɔn ko mun de tun bɛ fɛn ko foyi t'a kɔnɔ ko ne fari fagara a ko mun bɛ yen ko ne tun nana fɛn mun ɲini i fɛ ma ladiriya e ye e la e sera ka bagan nɛgɛ e bɛ se ka ne nɛgɛ aw bɛ se ka nkalon ta ala kira la k'a y'a ka minɛn cɛ ka taa tellement que nin bɛɛ kuma masirilen de ye bal kawli ala ka hakili ɲuman di an ma donc o baro mun dilanna o cogoya la k'o tɛ diinɛ baro ye dɛ diinɛ kɔnɔna na diinɛ ye ale de ta ye a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ala lillahi dinul khalisa a ko diinɛ jati de ye ale ala de ta don bon ni ala de ta ye diinɛ ye k'ale yɛrɛ de bɛ baro kɛ a kɔnɔ parce que maa tɛ se ni ale ye baro la ma kɛ ten tɛmɛ n'a ye wa tafsila kulli shay'in aya a ye nin mɛn dɛ an ma nin fɔ dɛ ala de bɛ ka nin fɔ ko bɔn nin kɔrɔna nin baro a bɛ fɛn bɛɛ de walawala aw ye k'a ye kɔrɔna ye fɛn bɛɛ walawala aw ye quoi kɔrɔna kɔnɔ kuma bɛ fɛn bɛɛ fɔ aw ye quoi a bɛ k'a b'a bɛɛ walawala k'a bɛɛ a y'a bɛɛ walawala fana wa tafsila kulli shay'in kuma banna yan don a ye mun de fɔ wa hudan wa rahmatan a ko k'a ye nin minɛ don nin de ye kanda kitabu ye aw bɛ kɔrɔna de minɛ ko nin de ye kanda ye kanda bɛ nin de kɔnɔ e tɛ fɛ ka kanda de wa ko bɔn kanda bɛ nin de kɔnɔ don kanda tɛ Bugari kɔnɔ kanda tɛ Muslim kɔnɔ a tɛ Abu Dawuda kɔnɔ a tɛ Tirmiziw kɔnɔ a tɛ Shafi kɔnɔ Lakdari tɛ Asmawu nin bɛɛ ka misɛn ko kanda gafe de filɛ nin ye tan n'i b'a minɛ a minɛ n'i t'a minɛ o y'i kungo ye
comme kanda kitabu de fleni ani jumen tuguni wa rahmatan anana ni nema ni korna nema ka wago de ko nema de fana de ba kono nana ebe mu nyini nema fewere kateme nema adama den ka chesiri be nema de nyini to la de do ko bo nema de be ni kono nana li qaumin yu'minuna mais ata jonga fo ya ate machine na fa ati machine kanda ate nema di mo si mo fo akasoro di manera i dana bay ni ma son Qur'anuma madama ale mo defo Qur'an sura mo gani kono ta ay bitul ni kele suratul ankabut awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim nin korna kanga awasa ni korna ma wasa ete limana joyedu wasa ba werate ela blion baro la kuntigi baro sera baro kelaw ka kuntigi ko parce que ako kali nyonte baro la ala baro mun te teme baro mun kan ko oye ale ala ka baro de ko man jonde be astaghfiru minallahi hadisan jonde be seni ale ala ya hadisal on bo ko o baro ma wasa dina ni kono dina du ala de taye comme ko doni bo bena mun kan ko fana de kanga fara ala ka baro kan ko note ko ala tan ma wasake ala ko ke kafiri dinde ye ko parce amal limana ni ala ka kuma ye mogo mu mal limana ni ala ka kuma ye ala ka kuma mo mogo mu wasa ulu de be wele kafiri parce que ay do were de fara ala takan o de be wele flan kafo ayo de fo ala kira nyana Quran surata ani fla aya kema ani aya woro wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa ko liman ya ala kelempe ko ni ma few tugo ya sila fu ka do were de fara ala tayka suraka da ala la ko alhamdulillah an kon dalimbe ala la ko comme ala tan ma wasake fo Bukhari de ka faraka fo Muslim de ka faraka fo Abu Dawud de ka faraka fo Tirmidhi de ka faraka fo Najul Balaga de ka faraka wala sa ale ka son ni ko ni sitaye aba fo che o bi se ka ke chugudi korna ben ni wala mais ala ko ka wala lendo ko korna fembe wala ale ko no kama wala ala ko korna fembe wala ako no ko fembe me wala ko no akala. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses. Un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. Angata al-Quran surah angata Quran surah worota aya kema ani aya muga ani woro ango okono kumata amugo bo kono kumana kosobe Quran surah wora aya kema ani aya muga ani aya woro ala imude foy wa hadha siratu rabbika mustaqiman ala ko tewa antika ko yike ala de kama ko boni ala de do ki ni fleni ye quoi ni fleni ye Quran fleni ye ko korna de siraye ale ala ka sira de ni kiman siramu klenendo ale ala ka sira klene ko o de fleni ye ko korna de do kad fasalna al ayati liqaumin yazakkaruna ko dangine nye yere ma che yere la ko aya munum benni Qur'anu kono de otawa ko aya nunu wala lendo Allah akbar ko aya jele unde be Qur'an kono aya nunu wala lendo kata jon kanuna li qaumin yazakkaruna mo munu be miri ala kana anke laga to ye de laga to de mo mun timiri ko gawa ala kana anke gawa ye ala ka anye yele wani nye yele la ibi dangine ka fo ko korna de sira klene ye ata
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les versets à des gens qui se rappellent. Comment fera de bon aba fe anga fe chiko disisa donc aba fe anga fe ko konna ma wala wa ala ko konna wala lendo ko konna yera wala lendo e ko chiko dite a wala lendo kuma chamante ni nadu kabako tewa anga ta konna sura tani wolum la ta aya bi shegini kono to ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قرآن توا دنيا نيما تيرا لا إكنا تماكي كنا سيغا كنا يوغو كو يلما سوغو بلا جلene ala ye kadaka yelama kamundaka yelama misali sugu bɛɛ nya daka yelama kadi aw ma korona ni konona na misali te mun ma bla korona kono wa ale ala ba yelama di aba da yan fɛ kɛrɛ la aba da kɛrɛ dɔ ina aba jan aba da kono kan aba lawuli aba lasigi misali sugu bɛɛ a y'a kɛ o cogoya la ka ta ka na korona ni kɔnɔ aw ye ko nka fa aba aksaru nasi ila kufura kama foyi ɲɛ mɔgɔ la fanba fo kafiriya ko misali minnu bilara korona kɔnɔ dɛ a ma fɛn ɲɛ mɔgɔw ye quoi ni kafiriya tɛ a y'u ka kafiriya de jidi quoi c'est o yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ de u ka banko juguyara quoi ni ka bagan ye joli sɔrɔ ko e bɛ jaka bɔ ko e sigi ko korona y'o fɔ k'e b'o ye a fɔ cogo di fiqhu kɔnɔna na ko fiqhu de b'o walawala kaba ko don dɛ ko jaka 2,5% ko o bɛ fiqhu de kɔnɔ ko est-ce que k'o bɛ korona kɔnɔ a ma da ala ka kuma na a kafiriyara misali minnu bɔrɔ bɛ ka bɔ ala kira ye korona ni kɔnɔna na parce que a ko misali sugu bɛɛ bɔra misali dafalen bɛɛ fɛn bɛɛ misali bɛ korona kɔnɔna na bon n balimakɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di ko o korona ma walawala o bɛ se ka kɛ cogo di ata Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce courant toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Bamaka ciudu ta Quran surata ni segi ta iba aya bidura ni aya nani ta ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ko korna ni kono dangne nyere ma ceyere hakika la ne ala ye misali sugu bele jelen bla korna ni kono adama dewi misali sugu be nya yelema ka taka na ka taka segi kabla korona ni korona na misali sugu bɛɛ bilalen don alkorona kɔnɔ adamadenw ye k'i ka dala ko tiɲɛ yɛrɛ la dangine ɲɛma ko nka wa kana al insanu aksara shay'in jalala ko adamaden dafasa ka gɛlɛn dɛ ale ka dani kɔnɔna na adamaden ɲɔgɔn ye yɛrɛ de tɛ yen mɔgɔ mun dafasa ka gɛlɛn non o bɛ se ka kɛ cogo di ni ma bon ne b'a fɛ k'a ye tan de ale b'a fɛ k'a ye tan quoi c'est-à-dire que ni ye fɛn dɔ yira a la non ko a ma ta a tɔgɔ jɛ ma karamɔgɔba yɛrɛ dɔ delila k'a fɔ ko an ko fɛn bɛɛ bɛ alikɔrɔna kɔnɔ ko yala ko an fa tɔgɔ ko ne fa tɔgɔ bɛ Kuranɛ kɔnɔna na ko ne dun ma ban n fa la kabako don dɛ k'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ yen alikɔrɔna kɔnɔna na k'aw bɛɛ bɔra cɛ kelen ani muso kelen de la suratu nisa aya ale ma se ko ale t'o dɔn cɛ in tɔgɔ Kuranɛ sura jumɛn Kuranɛ sura 3 Kuranɛ sura
suratul bakara tu suratul al imran korona sura saba aya biduru ani aya kononto ko cey to ko adama ne fa to de adama la ilaha illallah 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 bari misali de atse ka famu ala ka hakli mande hakli ka do amase amane meri jonte ebe ta Quran sura bi sabata iba aya wol ma etu yanka temenay. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Ah, sosali kadi anamati. Che kan o yede ala kaniti ikafo ko anga korna dronta. Anga wasani korna pa obi boni kuma do ko yala nimbe korna kono. Ko yala nimbe korna kono. Ala ko fembe misali be korna kono. Anyini abeyi. Kafiriya dabla ko anyini. Hakili ti se ka fendo miri I hakili ni ti se ka fendo miri ko aye ala ka loni kenye ka bo akono ala de ko ala ka loni be fembe la jele datugo ala de ko kale ka kitabu ni dafa lendo ko loni hakika de be ni kono nana ko fembe misali be akono nana mais comment ma bawa pourquoi e ba fo ko yala ni ba kono anyini abei kana ni fo blen ko o e kafri akuma de ta Quran sura bi sabata iba aya bidurani aya sheginta. Et dans ce Coran, nous avons 7 cités. Tigi ko foli etu ya akalama. Antemanay. Nous avons 7 cités. Ko foli kera awye Quran kono pour les gens des exemples de toutes sortes. Adama dew ye misali sugu be. Et si tu me rapportes un prodige, hali ni kabako jira adama dew la kabako sugu be ni am yira adama de na de. Ceux qui ne croient pas diront. Mohamunu madda korna ina ya parce que akadane amasigi korna inka ala ka kuma kan. On ko ba fo certes vous n'êtes que des imposteurs. Tiens ko nu tiens ko liga mo nu ko kangalu ndu tiga. Hakana mo nu lamede ko ngalu tiga lawde. Allah ko don ba baw ma mu fo ko o bala ko de foko. Mais est-ce que ambitami tayoro jume be adama de na pile. Tayoro bana ako ala yara de be kan fo ha. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرتلون. أتني كم بنا يوم أما بنا تا قرآن سورة بلي سبعة نيكون دوتا إبا آية مغاني ولولا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كفولي كرا آدم ديون يه قرآن نيكونو مثالي سوبي. مثالي سوبي بلارا قرآن كونو نانا آدم ديون يه. أيا بكوفو. لعلهم يتذكرون. أدولا أنا ميريكو. أهكليكا جيبي كونو نونا. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Mais, Ambetami, Fembe bini kono ko anga dala andara la ko alhamdulillah rabbil alamin an sona ka fo fembe misali be korna kono ambe fe ka fe mu nyini ka ke ambeta adalu nyini korna de kono amagele ya anogara amma agelera ko parce que korna dungo wulila sisan o te ma la me fika korna de fo ni ma son o madron amba fo lakum dinukum waliyadin ko no ko o ambe ka fo kule kafiri de ko o be fo kafiri kata era ta don ka ko man lam yakum bima anzalallahu fa ulaka humul kafirun Quran suratul ayat nani ko kafiri de mo mum banaka kirita kitabu in kono nana kitabu jigine kono me abe kirita kitabu wera kono mum maka kitabu jigine kulu de be kafiri nafra lakum dini kum waliyadini ayaye ala yakla ko woni sono no kaso ayere
Bari. Allahu Akbar. Ambe Quran surah julita. Angata Quran surah fla aya mugani wora ambe seka alefanata kabako kuma bado be akono nana. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Ale alate molo yaka soso muso nyogona ke misaliye walma femu kabono ye walma femu ira ka do femu toye ko aha Fama fawqaha munka bono ye fa amal lezina amanu mogo munu kera limana joye fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. O be famiyali ke do ba fo ko cho ni e tien yere de misali ni e tien de tien mun bora ala yoro ne ba famu soso misali na dira soso nyogona ko hakili mo mun liberali nda ala wa fo ko no ko tien de ko lu ko ni sona wa ubado ni e tien de tien mun bora ala yoro nga mo mun wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaka mul kafirun mo nunu munum kitabu were de bubolo ni o kiri bo ko na ka nyangame ala ka kiri la wala talbisul hakka bil batil Quran surah la aya binani fla ulubu kanto wodi Wa amal lezina kafaru mohamun kafir yara yaye kuma ina na do fayakuluna ulubu kanto maza arara Allah bi hadha masala. kwala kala nyine jume ni misali sugu nyona ijo sa ko che ko uba fa ama ko che aise ba kuma fosa ko meleke kama fla meleke kama saba meleke kama ko be se ka sili misali Ya fotan. ona nyogona chama de be ama fo ngo seli de ama fo ye ngo seli misali do ala ko meleke kama fla meleke kama saba meleke kama nani jate do ko de anga seli boala jate do iso ko nguli ikamise bo e ka seli e jumei e ba ke chugodi fla saba nani Allah watawa mais ala ti se ka famu ka fo comme misali ni tara abi se ka ta hali soso ka wala sa e ka fendo famu korna kono nana ama dele ka famu ka fo ko jamele ke o de tumbe poto ke ka kon ale renye ama se ko ye korna kono o misali dumbe mele ke o de be poto ke ka kon ala nye o be rande ke safa o be rake o be rande ke ka ala ko suma ke ka ta sujudu bi ala ye Korona surah bisa wani wolum la aya folo. Korona surah bisa wani wolum la aya kema ni aya bi woroni du. Korona surah bisa wani wolum la aya kema aya bi woroni wo. Korona surah wolum la suratul larafi aya kema flani wo. Kema fla ani woro aya laba ebe taye meleke ka kibara de bedna. O meleke kilo munu be bato ke ka sujudu ke ala ma fo ko ale be misali de diwa. Ko sobe. Oh, ebe ka ke chogodi. Ante ka rande ke ba. Ora misal de korna de kono wa. Mais seli ko kuma fora yewa. Pourquoi obe ranjo? Edme awe ranjo muna, Johnny ya fo kaka ranjo. Na obe seli kaka ranjo ode fora wiwa. Mais awdu be ranjo. Allah akbar. Mais ora rande be. Ode be korna kono ikanga ketendi. Ma hakili ma de ba famu même mogo munu gawa nunu mogo munu hakili gerene o te fo se famu ozal temanay Yudillu bihi kathiran. ko kafiri nunu bu yere nyinga ko ala kala nyini jume ko ni misali sugula ko luma ko famu ala ko alebe ma chama la filina misali sira nunu yo kaba ko de tiens ako misali munum bi ko be ka fo ye korna kona de o misali de be ke sababu yere do yere be filiko parce que ale ba fe ka ye ko seli fona jonani a plein ye ni ayen kono atina ye do misali mu dira ma abe ba uma abe wobo alaka ka be wobo alaka kuma na parce que ala de ko fembe ba kono wa misali sugu be ba kono abe ka yiri la ka ko ye ngalunde ye Allah akbar seli ta kono seli misali kechugo ate parce que ale mo be jonani na ate korna kono ale mago be fajiri jo fla fitiri jo saba ko o te korna kono ale yere jole no ka ala yere de ngalonti ya Allah akbar seli dun nyefora e korna de kono seli ko kuma be fiye korna de kono ama ko soba
seli ko kuma fɔra kɔrɔna de kɔnɔ k'i ka seli jɔ kɔrɔna de kɔnɔ donc seli jɔ kɔrɔna kɔnɔ donc ala bɛ dɛsɛ ka kɔrɔna in kɔnɔna na seli in bɛ kɛ cogo min na a bɛ dɛsɛ k'o de ɲɛfɔ i ye wa kafiriya kuma de don dɛ donc ala ka kuma nin an ka e tun ye o yɔrɔ kalama a ma ban walima a banna wa yahdi bihi kathiran wa k'a b'o cogoya la k'a bɛ mɔgɔw lakanda ni misali sira fana na mɔgɔ caman an bɛɛ ma kanda ni misali ninnu an dɛngɛnɛra sisan k'a fɔ k'an bɛ ka mun kɛ nin ko o ye ala ka kuma ye wa an b'a yɔrɔ dɔn ni misali sira tiɲɛ tɛ wa sayidu ka dɔgɔ yan mɔgɔ mun t'a dɔn bi ale bɛ ka mun kɛ ko a yɔrɔ bɛ kɔrɔna kɔnɔ a ka dɔgɔn hali ni mun t'a yɔrɔ dɔn a libéralen don k'a fɔ a bɛ ka mun kɛ a bɛ yen a bɛ ala ka kuma na ye a bɛ yen dɛ a tɛ bugari kɔnɔ a tɛ muslim kɔnɔ tirimizi ka misi a la a bɛɛ bɛ yan de a libéralen don o de la wa ala fana de ko ten k'a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ bon sisan wo ale ko k'aw ka seli est ce que a y'a fɔ k'aw ka seli ni o ka samara bɔ a y'a fɔ wa ko n'a bɛ seli k'a ka samara bɔ ala y'o fɔ wa ala m'o fɔ o ye o mais pourtant misali bɛ kɔrɔna de kɔnɔ Musa ni ala de tun bɛ kuma na a ko Musa ni ala bɛ kuma na kɛ samara bɔ fakla anna alayka sa samara bɔ a ma seli yɛrɛ ye mun ye a ko wa ki musalata li zikri seli jɔ seli ka kɛ hakili jigi e ni ma cɛ kɔrɔna sura muga aya an ka bɔ de ma hakili jigi kɛ ni seli ye i ni ma cɛ a ma seli ye mun ye ala fɛ kuma ɲɔgɔnyali de don o tɛ wa sisan n'i b'o kɛ misali dɔ filɛ nin ye Musa a fɔra ko Musa ka samara bɔ on n'a pas besoin de dire que bon n'i bɛ seli jɔ i b'i ka samara bɔ wala i bɛ na golo sanfɛ non bon ale b'a fɛ e k'o yira ale la parce que misali ma ale wasa o misali a mɔgɔ fosi t'a la a tɛ se ka ɲɛdɛgɛ sɔrɔ Kuranɛ na o tɛ se ka ɲɛdɛgɛ sɔrɔ e y'a ye ala ko ale b'o misaliw de kɛ ka maa caman fili ka bɔ ala ka sira kɔnɔna na ko wa misali kelenw fana de bɛ kɛ ka maa caman fana kanda ka bila ala ka sira kɔnɔna na maa caman kandara ni misali sira ye wa ma yudillu bi ila al-fasiqin nka kabako ye mun ye ale tɛ baga mɔgɔ ma ka mɔgɔ lafili dɛ ayi a bɛ ka mɔgɔ minnu lafili nin ye tan ko tiɲɛnikɛlaw de don o dusukun de man ɲi fasikuw de don mais ni ala bɛ baga mɔgɔ ma ka i fili o tuma a kɛra loterie ko ye walima a kɛra a bɛ fɔ ko cogo di ko racisme ou bien a fɔ cogo di adamadenya la a bɛ fɔ cogo di discrimination wolomali donc e ala bɛ maa dɔw ta donc mun man di i ye i b'o olu fili non k'a to cogo la ko k'ale bɛ adamadenw dusukun de lajɛ ka sɔrɔ k'i bila sira kan i ni mun ka kan ni i bɛ fɛ ka ala ko in de ɲɛdɔn a ɲɛ yɛrɛ ma o hami de b'i la ale ala bɛ i kanda k'i bila sira tilennen kan ni o ye ni i dusukun yɛrɛ de man ɲi ale ala b'o dɔn ka donc ale b'i bila i ka taa i ka ni dungɔ in na a b'i bila ka taa yen de a ko k'ale bɛ dusukun kɔnɔntɔn a y'o de fɔ Kuran sura 8 aya 27 a y'o fɔ fana Kuran suratu Yunus kɔnɔna Kuran sura 10 aya 61 tɛ aya 9 aya 10 Kuran sura 10 aya 9 a ko Mohamad Lamin mɔgɔ minnu b'a fɛ ka limaniya tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ de b'u ka limaniya ji de k'u bila o sira in kan ka kanda sira ni bila o sen kɔrɔ parce que ale bɛ fɛ ka limaniya aya 9 suratu Yunus aya 9 a bɛ yen cɔ a bɛ nin cogoya la ala mun y'an kanda an bɛ ala barika da kosɛbɛ mais an tun y'a laɲini de quoi o de tun ye an ka hami ye o de kosɔn sahidu kelen kelen ye ala ta nin ye quoi n'o tɛ i tɛ se ka ala ta ye nin jama kuntan in kɔnɔna na parce que n'i ko ko kɔrɔna o yɛrɛ de b'i gɛn ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔna tɛ sɔn nin ma dɛ ka sin k'a fɔ ko e bɛ kɔrɔna kalan i yɛrɛ ma non o tɛ se ka kɛ e bɛ kɔrɔna kalan e kalan kɛ Saudiya ye wa e Bayern kɛ wa non kɔrɔna tɛ sɔn ma o kɔrɔna yɛrɛ bɛ mɔgɔ danga pour que i ka kɔrɔna kalan il faut que i ka taa nin kitabuw de kalan
u bɛ mɔgɔ dɔw ka kitabu f'i ye bon e b'i si bɛɛ kɛ o kalan e yɛrɛ tɛ tila o la e bɛ sɔrɔ ka san siyɛn san 30 kɛ kalan mun na dɔnnibaa dɔ bɛna fɔ k'o ye dayifu de ye ko e m'o faamu dɛ dayifu de k'o ma ɲi a bɛ kɛlɛ kɛ ko cogo di ko dayifu ko bɛ se ka kɛ dayifu ye san 30 an b'o kɛ ko o ye dayifu ye dayifu ko a man kɛnɛ quoi c'est-à-dire que e bɛ mun kan a man kɛnɛ quoi a ye nin mɛn an ye enregistrement kɛ yan enregistrement kan ka sɔrɔ Oustaz Ayide Diallo kan ka téléphone kɔnɔna na ne yɛrɛ de enregistrement nin kɛ n y'a kɛ radio Danbe kan radio so in tɔgɔ radio Danbe radio Danbe kan hadisi spécialiste sigira Mali kɔnɔna na a jatelen do hadisi karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ peremɛw kɔnɔna na a ka enregistrement b'an bolo a y'i kanto ko hadisi minnu bɛ kuma bada ani kabla ni bada kan ko kosa in na yirali kɛra la k'a fɔ bada salam hadisi ni hadisi dayifu de don tiɲɛ tɛ ale kana se k'o kuma na a ye bada salam buru ka bɔ yen k'o tɛ hadisa sahihu tɛ hey ko kabla salam hadisi ko kɔni ka kɛnɛ mais dɔ in man kɛnɛ donc kabla ni bada donc bada tɛ tiɲɛ ye quoi an b'a to ni kabla dɔrɔn ye Allah e ko cogo di o la bon san joli maaw yɛrɛ bɛ kan hali sini mɔgɔ dɔ bɛ kan e nana a ka limana lafu ko tɛ tiɲɛ ye bon sisan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ aw dun bɛ kɛlɛ dɛ parce que ale ko bada salam ni ka hadisa mun nana ni bada salam ye ko hadisa man ɲi tiɲɛ tɛ ni tiɲɛ tɛ a bɛ kɛ kɛlɛ ye parce que dɔ in fana bɛna essayer k'i défendre a y'o de fɔ suratul Atur kɔnɔna na Kuran sura aya 12 a ko u tɛ dɔ wɛrɛ la ni kɛlɛ fu hadisatigiw tɛ dɔ wɛrɛ la manamana kɛlɛ quoi Allah ni hadisi ye dayifu de ye ni hadisi ye sahihu de non u bɛ kuma dɔ fɔ makurufu ko bon i tɛ ɲɛdɛgɛlɛ sɔrɔ a la k'u ka kɛlɛ bɛɛ y'o ye quoi u b'u siden bɛɛ kɛ nin kɛlɛ in de la donc e tɛna se ka a yɛrɛ ko k'i kana kɔrɔna kalan tan ko parce que kɔrɔna tɛ se ka kalan ten ko a tɛ sɔn kɔrɔna tɛ sɔn o ma e kan ka taa kitabu mun kalan e ma tila o la e yɛrɛ sara e ma se Kuranu ma karamɔgɔ kɛ kabako tɛ Ala dun ko wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna Kɔrɔna sura 43 aya 44 ko ne Ala bɛ taa aw ɲininka kɔrɔna ko de la ko ne Ala bɛ taa aw ɲininka kiyama don kɔrɔna ko de la Allah bon sisan wo ni o ye tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye mɔgɔw bɛna ɲininka kɔrɔna ko la kiyama jɔ kɛnɛ don e y'i siden bɛɛ kɛ lagadari kalan na o ko bɛ kɛ cogo di sisan i b'a fɔ wallahi billahi ma tan de sɔrɔ a tun bɛ n kɔnɔ koyi ko in tun bɛ n kɔnɔ koyi ne tun bɛ fɛ ka tila nin de la ka taa kɔnɔ i t'a tiɲɛna o don segin kɔ tɛ yen donc o hokumu kɔnɔ bi an bɛ bi tɔ kɛ ɲininkali ye parce que an mɛnna an tun tɛ ɲininkaliw da yɛlɛ ɲininkaliw a ka di an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni farankan bɛ yen kalanfa dɔ bɛ se ka farankan kɛ mais mun ka di an ye a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma o de ye mɔgɔ minnu ma yan matarafa kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ to ka na yan siɲɛ kelen kelen walima mɔgɔ kura i n'a fɔ bi dɔ nana an ka Shuaibu dɔ nana Shuaibu Jara Shuaibu filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ye laseli sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na donc a tun bɛ ka an lamɛn sunkalo kɔnɔ sunkalo bannen a ko kɔnɔ ko ale yɛrɛ ye kalalen don e m'a fɔ k'i kalalen don wa a ye morikalan kɛ comme tiɲɛ yɛrɛ la tafsiri mun bɛ ka ale mun mɛn walandaw la k'o de y'a dan ye taa yɔrɔ tɛ yen yɔrɔ min na o de ye mun bɛ ka fɔ tafsiri la radio an ka radio so ni radio Sewa ale bɛ to k'an sɔrɔ yen tafsiri dan de ye nin ye ale ko ale limaniyara ale bɛ a ka seli kɛ tile kuncɛ donc o n'a ɲɔgɔnna o mɔgɔw ni o bɛ kulu nin kɔnɔna na
an b'a fɛ olu de ka kuma ta u bɛ ɲininkaliw kɛ a ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ mɔgɔ kunu wa a bɛ kɛ an fana ma ka kalan ye donc farankan kuranɛ sura 10 aya 37 kuranɛ sura 10 aya 37 a ko kuranɛ walawalalen don an ye o baro kɛ inshallah hali sisan a ayaw ka ca an y'a dan tigɛ dɔrɔn n'o tɛ aya wɛrɛw bɛ yen tuguni k'a ta de aya minnu b'a fɔ ko kuranɛ walawalalen don kuranɛ ni walawalalen don fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔna na kuranɛ walawalalen don fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ aya yɛrɛ tɛ ban tiɲɛ tɛ donc farankan wɛrɛ bɛ yen donc ni farankan wɛrɛ tɛ yen Suwaibu kuma ta i bɛ ɲininkali kɛ sa jamu ne ɲininkali ɲuman ye parce que an yɛrɛ donna samiya kɔnɔ hali sisan ni sumaya fitinin kɛra dɔrɔn b'a bɛɛ gosi donc a ka ɲininkali a ko yala jamu ye tiɲɛ ye wa parce que ɲininkali de y'o ye a kɛli dagalen don wa jamu ye fɛn jumɛn ye jamu de ye ka seli wagati fila kafo ka seli wagati fila daruya dɔ kama daruya mun bɛ tali kɛ i n'a fɔ ni san wulila sisan ni san finna san finna walima a daminɛna donc fitiri dun sera ni o ye tile ninnu fɔlɔ ye o tɛ wa fitiri ka se a bɛ fitiri jɔ dɔrɔn a bɛ safo jɔ donc yanni dibi yɛrɛ ka don a bɛ safo de kɛ k'a da daruya dɔ kama ko san bɛ nale kɔrɔfɔ bɛ ka faamu walima ka seli fana ani lansara ni seli fana selitɔ la ni san finna kosɛbɛ seli fana ni lansara a b'a bugɔ k'a don ɲɔgɔn na ka taa a ka haji fɛ nga hadisi dɔ nana ko n'o ko seli fana ni lansara ta nin kɔni o tɛ se ka kɛ parce que ko o furancɛ ka jan mais hadisa wɛrɛw bɛ yen nin kɛra ne yɛrɛ dɔnbaga ye ne delila k'a baro bɔ caman na nin bɛ a dɔn ne yɛrɛ terikɛ de don suna karamɔgɔba dɔ de don nga a bɛ alimamiya la hippodrome la hippodrome de o lon tile ma a ye nin mɛn dɛ a ye kabako ko dɔ kɛ ye kabako ko mun lakali la juma seli juma don parce que olu ye juma kɛ seli dɔ ye a dan ma jɔn fila nin a y'a dase ka bɔ yen dɔrɔn o y'a sɔrɔ san fininba de don a sinna k'a fɔ ko misiri kɔnɔ mɔgɔw ka to yen k'o bɛ lasara tugu a la misiri divisera fila a ma kɛ mɔgɔ ka lakali ye dɛ ne yɛrɛ a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna misiri tilala fila mɔgɔ dɔw murutira olu bɔra ka taa ko non ko olu ma deli ka nin u taara ko parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko san fini effectivement san fininba tun bɛ a ye nin mɛn dɛ donc mɔgɔ minnu tora a ye lansara tugu a la ka seli ni mɔgɔ ye mɔgɔw jɛnsɛra kuma jɛnsɛra mankan kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw de taara calomnie ye imama u taara imama de ye jɛkulu mun bɛ alimamu bɛɛ mali alimamu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka mun fɔ kisɛ de don dɛ a seerew bɛ yen seere caman bɛ yen u ma sa ne yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ ye seere ma sa n y'a lakali tɛ dɛ n ye mun ye n bɛ k'o de lakali n y'a mɛn tɛ dɛ n ye mun ye mun kɛra ne yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun ye hadisatigi ye o don tilema o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun ye hadisatigi ye ne ni cɛ yɛrɛ ka di parce que o kama kɛ n'a tun ma ne ye a yɛrɛ bɛ ne ɲininkali kɛ ni tile fila tɛmɛna n'a ye hadisa karamɔgɔkɛ mais cɛ bɛ kuma dɛ mais est ce que b'a kalama kunfin ghayiril maghdubi alayhim waladdallin ala bɛ ka mun fɔ ko dimi bɛ dɔw kan mais dɔw ye mɔgɔ fililen ala kana an fara mɔgɔ dimi bɛ mɔgɔ minnu kan
ani mɔgɔ fililenw o kuma nin ye tiɲɛ dɛ mɔgɔ minnu ala ka dimi bɛ mɔgɔ minnu kan olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye tiɲɛ dɔn ka dogo walima k'a ban a la o y'a kalan k'a dɔn k'a ban ala ka dimi bɛ o tigilamɔgɔw kan a ko nka mɔgɔ fililenw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tugulen bɛ u kɔ kan ale t'a dɔn jumɛn de ye jumɛn kuma bɛ mun nɔfɛ n'i bɛ o kɔnɔna na tuma dɔ la i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ ne yɛrɛ o don tile ma tellement que cɛ bɛ hadisi fɔ ne ko n ko hakikata nin ko nin de bari nin walalen ja ma wala cɛ nin tuma dɔ a ye nin baara kɛ a ka misiri mɔgɔw de taara a ko fɔ o ye convocation bila ka taa a ma convocation nana don min na ne bɔra a kalama parce que n y'a fɔ cogo min na ne n'a tun ka so u taara sigi jɔ la ko daruye jumɛn de b'a bolo ala ka kuma na ani ala kira ka hadisa la u b'a fɔ ten de ko mɔgɔ bɛ se ka jaamu juma seli ka jaamu kɛ ni juma ye juma seli parce que olu ye juma kɛ seli dɔ ye a d'a ma ka o yɛrɛ t'a dɔn ko juma ye lu de tɔgɔ ye seli fana de kan ka kɛ o don nka olu kɔni y'o kɛ seli spécial ye d'accord ko seli spécial kɔfɛ daruye jumɛn de bɛ cɛ bolo ala kira ka hadisa la ko i bɛ se ka lansara tugu a la ala ko tiɲɛ don ko f'a ka na ni o dalu la n'o tɛ ko a bɛ suspend misiri belebeleba de don koyi a kɛra mankan ye a ko d'accord jɔngo ala de ye k'ale m'a ye ko nka mun de don sisan daruya de bɛ daruya kɔ kari ale kɔni ye jaamu de ta en façon générale jaamu bɛ yen daruya dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ seliw fara ɲɔgɔn kan nka sisan o bɛ ka mun kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ ale m'a ye nka ale kɔni y'a kɛ mais ko comme o de kɛra problème ye bon sisan k'olu de fana k'a yira ala kira ka hadisa la ko tɛ bɛn ne b'a dɔn ne bɛ ka cɛ dɔn ne ka cɛ tun tɛ sɔn fiyewu mais a fatura a fatura n'o tɛ ne yɛrɛ tun bɛ taa fɛ n b'a fɔ n ko n teri sabali dɛ sira minɛ walahi sira minɛ cɛ fatura walahi kabakoba mais mɔgɔ sɛbɛ ba adamadenya la mais hadisa karamɔgɔ belebeleba de don ale de olu ko an de y'i wele k'i ɲininka a fɔ dɛ nin kuma bɛ taa fɔ de dariya sɔrɔla a bɛ yafa ma parce que nin lɔni tun tɛ ne la a lɔni dira ne ma sisan o ye ɲɔgɔn kalakala ka ɲɔgɔn lajɛ o ye ŋunuŋunu kumaw fɔ ɲɛ ma se ka sɔrɔ koyi hadisa ma sɔrɔ hadisa mun y'o bali ko ni hadisa tɛ yen mun bɛ a yira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ en tout cas ko hadisa kɔni bɛ yen mun bɛ se k'a yira k'a fɔ ko ni daruya bɛ yen seliw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'ale ye seli de fara ɲɔgɔn kan o base de kama maintenant kuma caman t'a la quoi nin mun filɛ nin ye quoi o k'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn dɔrɔn kuma banna ale fana bɛ segin n'o hadisa a bɛ taa fɔ a ka misiri la o hadisa ma sɔrɔ donc n balimakɛ k'i ka ɲininkali jaabi nin kuma ninnu tɛ sɛbɛ kuma ye quoi ala ye mun de fɔ ala kira ɲɛna kuran sura 4 aya 100 ani aya 7 an mago bɛ aya kɔnɔ kuma de inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta seli mun bɛ ka ko fɔ i ye ta Muhamadu a dira mumini denw ma ka kɔn e ɲɛ don mais seli nin a sɛbɛnna ka bila gafe kɔnɔ wagati de kɔnɔ a bɛ kɛ wagati de kɔnɔ quoi n y'a sɛbɛn tan de ka bila gafe kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o ye gafe kɔrɔ la e bɛ taa psaume ta n'i ye psaume ta i b'a chapitre 55 ta aya 17 aya 18 e bɛ taa sɔrɔ yen a bɛ seliw d'i ma k'a sigi wagati de kɔnɔ ka kɔn wagati ɲɛ wagati tɛ ni wagati tɛmɛna wagati tɛ wagati de ye wagati a bɛ sɔrɔ k'a fɔ kuran sura 2 suratul bakara aya 138 a ye mun de fɔ hafizu ala salawati ko a ye seli wagati ninnu kɔlɔsi
ay ni me karamɔgɔkɛ e ni me Saibu Shuaibu Jara a tɔgɔ ye Shuaibu Jara Shuaibu Jara ni kuma a lamɛn dɛ a ko seli wagati nin seli bilara wagati de kɔnɔ kelen i ti wuli dɔrɔn ka seli ten dɛ depuis kɔnɔna kɔnɔ tɛ dɛ depuis gafe kɔrɔw la ala ye seli di a n'a wagati muminidenw ma wa kɔnɔna ni kɔnɔna na a ye seli di a n'a wagati ka bila k'a di a ma muminiw fana na a ko seli jɔ tile nu filala akimi salata tarafai nahari wa zulafan min al-layli ani su wagati dɔ Quran sura tani kelen suratul Hud aya kɛmɛ ani aya tani naani alamɛ dɛ ni tile b'a nun bɔ o ye seli wagati dɔ ye ni tile y'a nun don ni o bɛ wele tile bin o ye fitiri ye quoi su wagati dɔ y'a ye donc ça veut dire que tile bin ani su tɛ kelen ye a bɛ k'o de f'i ye o ni kelen tun de don wagati fila tɛ d'i ma o wagati fila de dira a dɔw dun ko n'o kɛ tile bin de ye su ye e dun ma tile bin seli ni kɛ ka safo nin tugu a la e kɔnɔni kɛ dibi in ka don y'a ye ko dibi wagati dɔ k'i ka seli dɔ kɛ o ye safo de ye quoi saba ma sɔrɔ a ko Muhammad Lamin ko seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen n b'o bila a d'a ma sabu o seli ka gɛlɛn ni Ala bolo o ye seli jumɛn ye salatul wusta a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Quran sura 2:238 ko camancɛ tile camancɛ seli ni tile jɔra i kuncɛ ma ko o seli ko ka gɛlɛn ni Ala bolo quoi wa a ye sɔnni sigi fɛn o fɛn mun kan kafiriden ninnu ye mɔgɔw bɔ a kan o ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka seli midi k'a sɔrɔ midi a ko ni tile jɔra i kuncɛ ma montre midi ko tɛ dɛ tile de don parce que a ko k'a ye tile de d'i ma ka bila suratul Furqan kɔnɔ Kuranɛ sura 25 aya 45 a ko yala i m'i ja ye wa Suhaibu i ja bɛ bɔ yan fɛ k'a bɛ sama ka bila i sen kɔrɔ ka taa n'a ye yan fɛ ko o baara mun filɛ nin ye ko o ye kabako belebeleba dɔ de don ale Ala yɔrɔ ke e fana ka to k'a taasi k'a lajɛ quoi ko bon i ja tɛ se ka bouger f'a ka kɛ ni tile ye quoi tile de b'a la bouger quoi donc ni tile fɔra i ye o de ye jate nin ye quoi ni tile ye kuncɛ sɔrɔ o de bɛ wele camancɛ wusta camancɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc ni tile jɔra i kuncɛ ma o de ye salatul wusta ye a ye sɔnni sigi ko n'i m'a faamu k'a fɔ ko o yɛrɛ de ye salatul wusta ye midi de ko don a bɛ taa ni Quran sura 30 aya tani a ye mun de fɔ walahul hamdu fi samawati wal ardi bato bɛ kɛ Ala ye sankolo kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ Ala bato sankolo kɔnɔ ko mɛlɛkɛw bɛ yen Kuranɛ sura 42 aya 5 mɛlɛkɛw bɛ yen o bɛ bato kɛ Ala fɛ yen sankolo kɔnɔna na mun de bɛ bato kɛ dugumakolo sanfɛ yan anw bɛ yen oui ani danfɛn wɛrɛw o tɛ wa ko bɛ bato in kɛ tuma jumɛn wa ashiyan wa hina tusbiruna ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la ani ni tile bɛ camancɛ la seli wagati fila filɛ nin ye seli fana ni lansara a ko ni tile jɔra i kuncɛ ma o de ye seli fana ye a ko lansara ko ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la bon sisan dɔ k'i ma ko ni san bɛ na ni san finna tile kuncɛ nin an b'o kɛ dɔrɔn komi san finnen don an bɛ san lajɛ dɔrɔn wagati lahala ma ye walima fiɲɛ dɔ an ka tɛmɛ ni hali ni tile ma jɛngɛ ka bɔ camancɛ la an k'a dasi a kan o de bɛ wele jamu ka fila fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ wagati dɔ in ma se quoi ka da daruya dɔ kama ka fɛn fila fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ Ala dun k'i ma ko seli t'o cogoya ye quoi seli bilara wagati de kɔnɔ ka kɔn o wagati ɲɛ wagati tɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o de kɔsɔn a ko Ala kira ma e bɛ o matarafa seli wagati matarafa quoi donc jamu tɛ cɛ ye quoi jamu tɛ cɛ ye dɛ ka fitiri seli dɔrɔn ka safo seli parce que ko san finnen don taa i ci fɛ ni dibi donna k'i sɔrɔ lahalaya la o la a ye mun de fɔ Ala kira ɲɛna Kuran sura 2 suratul Baqara aya 239 a ko i bɛ seli k'i to yɛlɛkanfɛn kan ni daruya de don walima boli karamɔgɔkɛ e bɛ ka kuma faamu wa nin bɛ k'a yir'i la k'a fɔ seli tɛ fara ɲɔgɔn kan seli tɛ kɔnɔni kɛ seli tɛ kɛ ka kɔn a tɛ kɛ ka kɔn wagati ɲɛ a tɛ kɛ wagati fana kɔfɛ wagati de ye wagati ye a y'i sɔrɔ lahalaya mun na seli ko san bɛ na
mais ta ya du fait ni san nana ki soro wakati o wakati ni bi tagama la seli ni bi ka so kono seli ni tsikata misilo yikungo ye mais ka foko jago ya fanga seli wakati ni fara nyoko seli wakati te fara seli wakati flate fara nyoko ka wakati flate se ka ke wakati kele wakati flate se ka ke wakati kele donc wakati flate se ka ke wakati kele donc puisque ni wakati flate se ka ke wakati kele ye seli flate se ka kafo donc ngalon de ni ngal wara jme be ambal make e be toko fo toko sekne bore sekne bore sekne bore bismillah ni ngal mum bi fe iba ake ni ngal mbele bolo nam comme biere ne chien folo ya a chaque chien folo de ni nteme to ba nye mo ye du kono ndona ka nyi ni Allah ban make do anye fun to nyere ki to ko me nya ko kibara me bien chien folo yere ko ni ngal mbele bolo jati baro konna na nya famya ye qur'an ay kala wa tafsilan li kulli shay'in kayra ala ko ay fam bela jelen wala di qur'an konna nam donc qur'an ay kelen ne be mo ko bo famere la jati suratul ali imran konna Allah ta'ala ba huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatul muhkamatun hunna umul kitaba wa ukhra mutashabihat donc muhkamatun munfura ani mutashabihatun munfura jati ani aya labana ay ta'wil fana fo donc wala d'accord anyana ko sobe mais e ka aya ni ate korona sura woro kono de abi sura sabade kono aya wolum la bari ay mo suratul al imran ko nede to ma fam al imran aya wolum la de odo d'accord esigi check bore anga fuli bi ko sobe ay ni men ne kaba ko kuma de ako korona ni kono nana korona sura saba aya wolumla ayo aya kala ala ko korona ni asigilembe abab korona ye parti flade korona ye volume flade ko naija parti flade koranu ye parti foloni a aya o na fora ye dron a jelindo wa kitabu ni sigilembe o kama ina fo misalila ala ko wa akimi salata selijo whatever selijo ni aba fo ye ijo whatever selijo ko Zakaria tumbe jo ayo fo suratul al imran kelen ko nana aya bisabani shegi donc ako suratul hajj ko nana ako ibrahima ka so sanu ya kata maw kanuna mamunu be alla munumunu aka so sania kata maw kanuna mamunu be seli jo no e seli jo obe kumere obe soro kata sujud la yara o jelen tawa ha o jelen ame ebe join ke joli ye yin galibe join eba ke joli ebe to ki join ebe to ka birika ka sujudu bi ebe o ke joli woni yin galibe mais nin ko ni famunendo mais doindu abemi misali were ala ko nayi zone chema ni zone musoma mina aka abolotige wasarikatu faqta'u aydiyahuma o fana te famwa Quran sura 2 aya bisabani shegi ala ko jenakela musomani jenakela chema na ayu mine aba obugo busenya keme azani yatu wazani fajidu kula wahid yara o fana jelen donc ni na nyogona ko korna baji aya dowde aya munu sosolitala na kala na dron mo flate nyogo nyinga be ya famu o korna fankele korna fan flana be yi ko aya ude do aya munu be seka nyanga mili ke mo hakili la ka aya nunu irate aya jelun yi ay jelun te ko zana ndalen namade do ko ate famu ko a famu bagade ala kelempeude ko ala kelempeude be a famu ani mo munun lili
sɔsɔlen bɛ lɔni kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ɲagamili kɛ diinɛ na mɔgɔ ka limaniya la k'o bɛ o aya suguw de ta ka o ka laɲini c'est-à-dire u yɛrɛ ka hakilina k'a fɔ ko a laɲini ye nin ye k'a sɔrɔ ale t'a laɲini dɔn a laɲini dɔnbaga tɛ yen ala kelen pewu de b'a a laɲini dɔn ko o ayaw fana bɛ kɔnɔna kɔnɔ ala kelen pewu de bɛ o ayaw laɲini dɔn o de ye kɔnɔna parti filanan ye ayaw de a ye nin mɛn dɛ ayaw bɛ kɔnɔna kɔnɔ ko a faamu a bɛ ala kelen pewu de fɛ ala kelen pewu de b'a a kɔrɔ dɔn n'o tɛ k'a kɔrɔ dunnen don komi mɔgɔ minnu hakili bɛ fɛ ka fɔnkɔɲɔgɔnya nati maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ taa o bala u bɛ t'u bala o aya ninnu de la ka kɔrɔ ɲini o aya ninnu na k'a sɔrɔ o ka kɔrɔ in tɛ o kɔrɔ dɔnbaga ye ala kelen pewu de ye donc a ko ko an bɛ o mun faamu o aya ninnu na a laɲini jati y'o ye n'o tɛ minnu jɛlen don olu faamunen don o tɛ wa mais minnu ala ko ko minnu tɛ dɔn fo a ka kɛ ale ye ani mɔgɔ minnu lili donnen don lɔnni na o ko bɛ kɛ cogo di donc olu fana olu bɛ se k'u ka hakilina don a la wa ka i lafaamuya wa ayi olu fana tɛ se k'o kɛ a ye mun de fɔ Kuran sura Kuran sura mugan ni kɔnɔntɔn a ye 43 a ye mun de fɔ wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimuna a ko ndalen kumaw bɛ Kuran ni kɔnɔ olu ayaw de don ndalenw de don a bɛ Kuran ni kɔnɔ mais ndalen ni faamubaga o ye dɔnni tigi ye mais dɔnni tigi ye jɔn ye alimu mais alimu ye jɔn ye alimi de mɔgɔ ye kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakara ulul albab Kuran sura 38 aya 29 ala mɛ dɛ a ko olu de alimu ninnu de mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ taasini ala ka kuma ye u b'a kalan u bɛ taasi parce que ayaw bɛ Kuran kɔnɔ ni bɛ wele ko deuxième partie aya minnu o tɛ se ka faamu mɔgɔ fɛ f'a ka kɛ ala kelen pewu de ye bon ala dun ma aya bila Kuran kɔnɔ kɔrɔ tɛ mun na parce que Kuran jiginna ka an de kanda ala tɛ fɛn bila a kɔnɔ ko kɔrɔ t'a la n'o kɛra nafa tɛ a la an mago t'a la an b'a fɔ ala ye ni i ye fɛn bila Kuran kɔnɔ mun tɛ se ka faamu mɔgɔ fɛ bilen an mago fosi t'a la a k'a bɔ a la mais a t'o cogoya la a bɛ ka aya minnu fɔ i ye aya ni a lɔnni ma di e ani ne ma ko an ka miiri k'a kɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ aya dɔw bɛ yen n'a fɔra i ye dɔrɔn i mago tɛ miiri la kuma nin faamuna mɔgɔ ka bɔgɔ gɛɲɛ 100 a faamuna kɔrɔfɔ bɛ ka faamu yadɔ sɔsɔli tɛ nin na mais ala b'a f'i ye misali n bɛ misali kelen d'i ma pour que k'a yir'i la k'a fɔ misaliw bɛ aya dɔw bɛ Kuran kɔnɔ i bɛ kɛ alume i bɛ taa i lili turu ala ka lɔnni na ala de bɛ a kɔrɔ d'i ma Kuran ni kɔnɔna na mais e yɛrɛ tɛ se k'a miiri k'a kɔrɔ di e yɛrɛ tɛ se k'o kɛ parce que e hakili ka bɔ e hakili tɛ se ka bonya ka o aya ni kɔrɔ sɔrɔ c'est pas possible min misali dɔ di i ma Kuran sura 30 kɔnɔna na aya 19 ni bɛ wele ko Kuran sura surtout Rum aya 19 a bɛna misali dɔ kala yukrijul hayya minal mayyiti wa yukrijul mayyita minal hayyi a ko k'ale bɛ ale bɛ ɲɛnama bɔ su la Shekna a bɛ su fana bɔ ɲɛnama na e bɛ nin faamu cogo di mais e y'o lɔnni sɔrɔ cogo di d'accord jɔn de ye su ye dalu jumɛn de b'i bolo o la dalu t'i bolo ala ka kuma na bon jɔn de ye ɲɛnama ye an bɛ ɲɔgɔn baro kan nin ye baro dumanba a bɛ faamuyaliba de b'a kɔnɔ jɔn de ye ɲɛnama ye e bolo ɲɛnama mɔgɔ min bɛ ala ko sira kan i komi silamɛ dalu jumɛn de bɛ e bolo o la d'accord et pourtant e bɔra ka kuma mun fɔ a kɔrɔ jati de y'o ye
mais an ka to o kɔrɔ yɛrɛ de ta o cogoya la ala ko kɔrɔna kɔnɔna na ta Quran sura 16 a lamɛn dɛ Quran sura 16 ala de bɛna o explication d'i ma tafsirul ayati tafsirul ayati a bɛna ndalen kuma de ndalen kuma ni e tɛ se k'a miiri e man kan tɛ k'a miiri ka kɔrɔ ɲini a ye a to yen ala yɛrɛ de bɛna kɔrɔ di aya ma fan wɛrɛ fɛ donc sisan e ka to ka miiri ala ka aya la e fana bi e ka lɔnni bɛna sinsin ala ka lɔnni kɔnɔ e yɛrɛ b'a kɔrɔ faamu donc a kɔrɔ dɔ filɛ nin ye ko jɔn de ye su ye a bɛna o de fɔ i ye Kuranɛ sura 16 aya 21 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون o bɛ ka fɛn minnu bato fɛn minnu wele ala kɔfɛ ko o fɛn masinaw o m'u yɛrɛ kun dan o fɛn yɛrɛ dannen don est ce que i bɛ ka kɔrɔ fɔ mɔgɔ bɛ taa dɔw bɛ taa yiri tigɛ k'a laisser k'a kɛ boli ye jafɛrɛn a bɛ to k'a sɔn a bɛ jafɛrɛn sɔn ko yiri nin danni de don yiri nin m'a yɛrɛ dan a yɛrɛ danna kɔrɔfɔ bɛ ka faamu amwatun ghayru ahya'in a ko suu de don quoi ɲɛnaman tɛ suu do ɲɛnaman tɛ wa u ta wa ma yash'uruna ayana yub'asuna u t'a dɔn u bɛ kunu wagati min na u bɛ ɲɛnamaya wagati min na a kan bɛ yiri ma wa a kan b'a batobaga de ma yiri ni wo a batobaga k'u bɛɛ ye danni de wa k'u bɛɛ salen don wa ko a batobaga nin dɛ cɛ mun bɛ ka jafɛrɛn bato k'a t'a dɔn a bɛ kunu tuma min na a t'a kunu tuma dɔn ko su de filɛ nin ye tan ja maa mun tɛ ala ko la o de bɛ wele su a bɛ boli bato a b'a misali dɔ d'i ma ko yala Kuran sura ko yala i ma azara kibara sɔrɔ wa ko tuma min na a denkɛ y'a ɲininka ko aw bɛ ka fɛn minnu bato o fɛn ninnu a tɛ fɛn ɲɛ aw ye fɛn salen don ko an fa ani e ka manto ko pourquoi aw bɛ fɛn bato fɛn minnu tɛ fɛn ɲɛ aw ye donc jɔn de don donc azara tun ye jɔn ye azara tun ye su ye e ko su ye mɔgɔ min tɛ ala ko i y'a ye i nana bɛn n'a ye aya nana o de f'i ye nin ye bon ko ɲɛnama bɛ se ka bɔ su la ko o kɔrɔ de ye o da wa bon Ibrahima ye jɔn ye ala ko ɲɛnama ye jɔn ye i bɛ taa Kuran sura 8 ta aya 40 aya 24 Kuran sura 8 suratul Anfal aya 20 ani aya 24 kuma dɔ bɛ yen ya ayyuhallazina amanu aw minnu ko aw limerelen don istajibu lillahi wa lirasuli welemada de bɔra ala yɔrɔ a n'a ka kira iza da'akum lima yuhyikum a ye na fɛn ma fɛn mun bɛ ɲɛnamaya banbali di aw ma Allahu akbar a ye na ala ka kuma ma ni ala ka kuma minɛ ko e bɛ kɛ ɲɛnama ye e bɛ bɔ saya la i bɛ kɛ ɲɛnama ye donc sisan ɲɛnama ye jɔn ye e ko silamɛ de don o de ta wa donc i ka kuma kɛra tiɲɛ ye quoi mɔgɔ min ye ala dɔn o de bɛ wele ɲɛnama donc ye Kuranɛ sura 30 aya 18 ko ale ala bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ ɲɛnama na o ye ndalen kuma de ye aya minnu de don kana fɔ k'i bɛ kɔrɔ d'a ma ten quoi parce que a kɔrɔ ma di ma ten quoi aya bilimanalen de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc sisan e bɛna kɔrɔ de sɔrɔ ala yɛrɛ ka kuma de la quoi parce que a lɔnni tigi de ye ala kelen pewu de ye wa ala dun t'i jɔ a t'i jɛ a lɔnni nɔ ka taa kalan i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala ka kuma na dɔn su de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun sara a bɛ fɛ ka taa don kaburu kɔnɔ o tɛ dɛ su de ye mɔgɔ min tɛ ala ko kalama a bɛ fɛn wɛrɛw de bato ɲɛnama de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kunna mɔgɔ min bɔra gawaya la ka ala ko ɲɛdɔn o de ye ɲɛnama ye donc ko o mun filɛ nin ye ale bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su fana bɔ ɲɛnama na donc a misali filɛ nin ye azari ye wololi kɛ a ye den wolo den mun tɔgɔ ye Ibara a kɛra Kalilulahi ka ala teri tun de don ka suratul Nisa ye aya 100 ani aya 25 a kɛra ala teri ye donc ɲɛnama filɛ ka bɔ su la nin ye tan su dun bɛ bɔ ɲɛnama na cogo di o la comme an ye su faamu e bɛ taa Kuranɛ sura 11 ni bɛ wele ko suratul Hud aya 42 ka jigi e bɛ taa ye
cɛ dɔ ka baro bɛ bɔ ye mun tɔgɔ ye Nuhu ye jɔn ye ko Nuhu ye ɲɛnaman de ye Kuranɛ sura joli Kuranɛ sura 42 aya 13 ko mun bɛ ka wahi ka na di ma Muhamadu ko o kelen de wahira ka di Nuhu ma o wahi kelen de dira Ibrahima o wahi kelen de dira Kira Musa ma o wahi kelen de dira Nabi Isa ma ulul azmu mɔgɔba 5 olu ka baro bɛ bɔ ye Nuhu b'a la mais ko pourtant tuma min na tufana ji daminɛni kɛ halakili sira fɛ a fɔra k'a ka denbaya don kulu kɔnɔna na a den dɔ ko k'ale tɛ don kulu in kɔnɔna na ale ni o ye ɲɔgɔn sama kɛ a ko ne den ko fosi tɛ to yen ko fɛn bɛɛ bɛ halaki ko don sabali sa n'i deli yɛrɛ de a ko ko bɔ a ko ne t'i lamɛn ko i ɲɛ bɛ nin kulu in na i ka ji in i y'a fɔ cogo cogo ji nana cogo cogo a tɛ se ka kulu ni kunu kan ne bɛ taa yɛlɛ kulu min sanfɛ a ko ne den a yɛrɛ kamana ganna quoi ala sɔrɔla ka kuma Nuhu fɛ a ko Nuhu ko nin to yen ko nin ti dɔ ye a k'an bɛ wolo de ma jeli ko de don jeli ko tɛ dɛ a ko su de filɛ nin ye ka bɔ ɲɛnama na a to yen quoi nin tɛ ala ko kalama i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu wa donc o n'a ɲɔgɔnna misali caman bɛ alikuranɛ kɔnɔna na ala b'a fɔ ko ale ye sogokuru bila Sulemani ka masaya siège sanfɛ Kuranɛ sura 38 suratu Sadi aya 37 34 a sɛbɛnnen bɛ 34 a ko ni Alahu ye su dɔ bila cɛba in Sulemani ka siège sanfɛ o su ni ye jumɛn ye o jasadan ye jumɛn ye o jasadan ni o sɔrɔla ala deli de senfɛ a aya 35 a ko cɛba ni ala deli a ko ne tigi ala ɲa ɲini i fɛ yafa ne Sulemani ma i ka masaya di ne ma masaya mun ɲɔgɔn ne kɔfɛ a kana di maa si ma dugukolo sanfɛ Allahu Akbar a lamɛn dɛ a ye ni ala deli kɛ ko ala ka masaya di ale ma masaya mun ɲɔgɔn tɛ yen hali a tun k'o fɔ ka dan ye mais a ko ale kɔfɛ o ɲɔgɔnna kana kɛ a kana di maa ma ala ko i ka duwawu jaabira Kuranɛ sura 38 kelen na a aya 34 a ko duwawu jaabira mais mina daminɛ ni i kɔ ye quoi e kɔfɛ ton successeur mɔgɔ mun bɛna sigi i ka golo ni sanfɛ su de don a ka fanga bɛ tiɲɛ bɔ ɲɛnaman tɛ sigi i ka golo ni kan a sigara a y'a ye k'a fɔ a kan bɛ ale yɛrɛ bɔnnaw de a ko yafa n ma ala ko non c'est trop tard a fila bɛɛ minɛna masaya in bɛna d'i ma masaya in bɛ tiɲɛ i kɔfɛ e bɛ bɔ yen dɔrɔn e ka masaya ɲɔgɔnna ale tɛ se ka sigi o masaya kan parce que n'o kɛra duwawu kɛra e ka duwawu e ko ale kɔfɛ a ɲɔgɔnna kana di mais ni a den sigira a ka golo kan o cogoya la fosi ma kɛ a fana y'a sɔrɔ donc a ko n bɛna nagasi e yɛrɛ ka bɔnna yɛrɛ la a ko a sɔrɔla k'a fɔ ko ne ye su bila a ka golo sanfɛ a ka su ni i bɛ taa Genèse i bɛ taa Tawurata de kɔnɔna na roi 2 rois de don ou bien 2 rois chapitre 11 ani chapitre 12 n'i taara ta i bɛ su ni ye quoi su in tɔgɔ ye Roboam a tɔgɔ a denkɛ tɔgɔ ye Roboam ale de ye fanga ta fanga in tiɲɛna ale de bolo a tun bɛ k'o de fɔ a ko i ka masaya n b'a nagasi masaya nagasira o de ye jasadu nin ye kɔrɔfɔ bɛ ka su de bilara a kan a denkɛ tun ye su ye a tun tɛ ala ko ɲɛdɔn Roboam tun ye kafiri ye Roboam a denkɛ Roboam fanga tiɲɛna ale de bolo Zoroboam y'a bɔsi a la Zoroboam donc ni misali caman de bɛ yen ko n balimakɛ ko suratul anbiya kɔnɔ aya 78 ko e ma foro dɔ kibaruya sɔrɔ wa foro mun tiɲɛna su fɛ sagamusow fɛ bari e ma o mɛn e tɛ la k'a mɛn a bɛ Kuranɛ kɔnɔ suratul anbiya aya 78 ko foro dɔ tiɲɛna su fɛ sagamuso fɛ sagamuso bɛ se ka foro tiɲɛ su fɛ cogo di sagaw bɛ yaala tilegan fɛ o ye tiɲɛ mais saga ka don foro la su fɛ ka tiɲɛni kɛ e delila k'a kisa sɔrɔ wa nin ye ndalenw de ye quoi o ndalen ninnu kana kɔrɔ d'a ma i tɛ se ka kɔrɔ d'a ma parce que a lamɛn kelen a k'i ma ko foro fila a k'i ma ko baara nin kɛra su fɛ de
Comme y'a que saga de saga muso de y'a que saga de y'a que Ça va. ala mɛ dɛ foro o ye tiɲɛ ye foro bɛrɛ bɛrɛ bɛ yen a bɛ den fana foro kaba foro walima ɲɔ foro walima tiga foro o n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa mais saga ka don o foro kɔnɔ sufɛ ka taa tiɲɛni kɛ sufɛ saga bɛ tiɲɛni kɛ sufɛ saga tɛ tiɲɛni kɛ sufɛ o olu tɛ dibi ko la olu tɛ dibi ko dɔn quoi ni su kɔrɔ olu fana bɛ sinɔgɔ o tɛ se ka taa yiriw baganw dumuniw kɛ sufɛ quoi bagan to hali ni e ko ko misi bɛ taa sufɛ o effectivement misi bɛ tiɲɛni kɛ sufɛ an ye misi mara ka tɛmɛ cɛ tɛ an ye bagan kɛ mais ba ani saga olu tɛ sufɛ mɔgɔ olu tɛ se ka tiɲɛni kɛ donc kuma nin kɔrɔ wɛrɛ b'a la mun tɛ ɲɛ et puis ni yɛrɛ nafa jumɛn bɛ nin na ni ko faga saga ye soro ni kɔrɔ sugu ninnu nafa jumɛn yɛrɛ de b'a la quoi e bɛ nafa jumɛn de y'a la i b'a ye ta a kɔrɔjɛ la nafa t'a la k'a sɔrɔ kuma belebeleba de filɛ ka fɔ i ye nin ta nin tafsiri an b'a to dɔwɛrɛ i tɛ se ka nin tafsiri sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna ka ca olu de bɛ deuxième partie kɔrɔna deuxième partie de y'o ye a bɛ sosow kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu pour que a bɛ soso ko kuma nin bɛɛ baro de bɛ yen effectivement i ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ n balimakɛ i bɔ n bɛ mɔgɔ kalannen fɛ dɛ siga tɛ nin kuma in na voilà a tɛ nin halilala non o ye farifoni de chèque donc o la juma wɛrɛ ni ala jɛna n'a ye Tafal mina